मालदाको वैश्वन नगरमा एक नक्कली खाद्य सुरक्षा निरीक्षकलाई पक्राउ गरिएको छ। अभियुक्तको नाम गौतम दत्त रहेको छ। उनी मुर्शिदाबादको भाकुरियाका बासिन्दा हुन्। उनलाई शुक्रबार वैष्णव नगर थाना पुलिसले पक्राउ गरेको हो। पुलिस स्रोतका अनुसार आज बिहान अभियुक्तले वैष्णव नगर बजार नजिकैको क्षेत्रमा आफूलाई खाद्य सुरक्षा निरीक्षकको रूपमा देखाएर मानिसहरूलाई धम्की दिने प्रयास गरेका थिए। त्यतिखेर मानिसहरूलाई शंका लागेपछि उनीहरूले पुलिसलाई खबर गरेपछि पुलिसले आएर उनलाई पक्राउ गरेको थियो। सोधपुछपछि उनले नक्कली इन्स्पेक्टरको परिचय दिएको पाइएको छ। त्यसपछि पुलिसले उनलाई पक्राउ गरेको हो। वैष्णव नगर पुलिस थानाले आज गिरफ्तार व्यक्तिलाई मालदा जिल्ला अदालतमा पेश गरी 7 दिनको पुलिस रिमान्डमा राखेको छ। কোথায় গিয়েছিলেন কালকে? আপনি কি ফুড ইন্সপেক্টর? তাহলে কোথায় গিয়েছিলেন কালকে? অফিসারের কাছ থেকে জেনে নেবেন স্যার। আপনি তো পরিচয় দিয়েছেন যে ফুড ইন্সপেক্টর আপনি। টাকা নিয়েছেন? কতদিন ধরে আপনি নিজেকে ফুড ইন্সপেক্টর হিসেবে পরিচয় দেন? এক জায়গায় বসবি। কে ফাঁসিয়েছে? যে করেছে অফিসার। অফিসার নাম। টাইম লাগে বাল।